तो आज क्लास को आरंभ करिया पूर्व तुमको एवरी डे क्लास रा मोटी तुमको रूल मन पके दोची तमे चैटिंग करबो चैट बॉक्स रे अतथा एड शुड चैट न करी की तमने टाइम वेस्ट करनी तो पाखरे खाता पे नोट धरि रख प्रश्न को समाधान करे उत्तर लिखिबो क्विकली आउ जो माने हम आवेद लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करिनो तो वेरी क्विकली तमे जस्ट कर सब्सक्राइब कर दियो पाखरे बेल आइकन प्रेस कर दियो सो दैट कि तुमको सब नोटिफिकेशन मिल जिवो तले पिले माने आज आरंभ करले हमर जे भौतिक विज्ञान रो जो बल एवं चाप चैप्टर टी बर्तन चली तार गोटे नुआ कांसेप्ट आज पढ़िबा जोटा कि हम कहूचे रिजल्टेंट फोर्स पिले माने आज वेरी इंपोर्टेंट जिंसटा अछि जे परिणामी बल कोन रिजल्टेंट फोर्स कोन तो आ जोगु गोटे वस्तु केमिति गतिशील होउची और रिजल्टेंट फोर्स जोगु गतिशील होई पारे वस्तु बेले बेले गतिशील न होई कि वस्तु स्थिर मध्य होई पारे तले केमिति ए रिजल्टेंट फोर्स जोगु बा परिणामी बल जोगु गोटे वस्तु गतिशील होउची एवं एही बल जोगु मध्य गोटे वस्तु स्थिर मध्य होई जाउची तो सेटा को बर्तन आज हमें देखिबा तले पिला माने गोटे आरंभ करिया गोटे वीडियो रु तले हमें पूर्व क्लास रे कोन पढिथिले मन अछि त मनकर हमें दुईटा जिंस पढिथिले जे अंतःक्रिया जोगु गोटे बल सृष्टि होउची ओके एथिरे प्रत्येक वस्तु अन्यटी ऊपर गोटे बल प्रयोग करते हैं तले गोटे थिला क्रिया बल आ गोटे थिला प्रतिक्रिया बल तले आज देखिबा ए जो रिजल्टेंट फोर्स ता जो केमिति हमें बल प्रयोग करूची बा बल केमिति सृष्टि होउची एबे बलर कार्यप्रणाली बुझिबा पई आस आउ गोटिए जिंस देखिबा एठारे आम पाखरे गोटिए भारी बाक्स अछि जहाको हमें ठेली करी गतिशील कराइबा को चेष्टा करूछे तो पिला मन देखो गोटे बर्तन परीक्षण करबा गोटे बाक्स नबा दुई जण पिला आसले भाव तमे दुई जण संग आस जी भी बाक्स को बर्तन ठेलीबा जणे प्रथमे ठेले एटे बड़ बाक्स ताकू जणे केमिति ठेलिबो ठेली परिबोनी आउ जणे आसीबो दुई जण तमे संग हेकी ठेलिबो तापरे ठेली परिबो देखो से माने केमिति ठेलुचंती तो आमे जति ताकू एका ठेलुचे जेहेतु बाक्सटी खूब भारी अछि ताहा घुंचु नाही किंतु आमे जति निजर एक सांग को डाकी दुई जण जाक मिसी से बाक्स को ठेलिबा ताहले एबे लक्ष्य कर बाक्सटी गतिशील हेबा को लागुछि तो पिलावन तमे केबे लक्ष्य करथिबो तम घरे केबे तम बापा की भाई तम कहिथिबे अरे एडा बड़ ट्रंक ता आसिलु टिके ठेली दला तमे दि जण केबे ठेलिथिबो कोमान ठेलिचो टिके यस टाइप करो जे बड़ ट्रंक हो किबा गोटे बड़ जिंस को हो जणे ठेली परिबोनी तो दुई तीन जण तो मिसी की ठेलिबो को माने सब ठेलिचो देखिबा टिके यस टाइप कलो जो माने ठेलिथिबो से माने वर्तमान एटा को भलसे कोरिलेट करि परिबो जे जण को द्वारा हो नथिला कि दि जण को द्वारा हला बेले बेले तीन जण को द्वारा मधे ठेली परिबा हमें को माने सब ठेलिचो जदी न भी ठेलिचो को माने केबे देखिचो ठेलिबार कि देखिचो क्विकली टाइप करो ओके वेरी गुड गायत्री नरेश सर्वेश्वर ओके तमन सब करी हां तमे करिचो कि देखिचो बहुत बडा पिला मन त माने तमे माने सेते बेले जते बेले आकु ठेलिचो तमे चिंता करथिलो कि तमे बल प्रयोग करूचो बोली मे भी तमे माने करि न थाई पारो किंतु सेही जिंसटा पिला मन देखो हमें जो जिंस हम रियल लाइफ रे करूचे प्रत्येक जिंस हम बही रे अछि आ सेही जो बही भी लेखा जाईची मन रख ए हमर दैनंदिन जीवन रो परिघटना को नेकी सब लेखा जाईची किछि रॉकेट साइंस नुहे किछि की अलगा ग्रह रो जिंस लेखा जाईनी तो हमरी मान कथा हमरी चतुर्पार्श्व रे जो जिंस होउची हमें जो जिंस करूचे तो सेही जिंसटा अछि तो पिला माने आकु हमें एमिति मन रखिबा एमिति पढिबा सो दैट कि तमने जेते सब नेक्स्ट काम करिवो जहां भी काम करिवो तमे चिंता करिवो आज अष्टम श्रेणी मु बल विषय रे पढिली जणे ठेली पर नथला दुई जण मिसी के ठेलिले तो वर्तमान मु ठेली पाइल त माने मु गोटे बल प्रयोग कली जोटा को मु एका करि पर नथली मु मो संग दुई जण मिसी के हम कलु दुई जण मिसी के बल प्रयोग कलु सेति पय वस्तुटी मोर गतिशील हैला तो एठारे हमें कहि परिबा जेते बेले हमें निजे एकेला बाक्सटी को ठेलिबा को चेष्टा करूचे बाक्सटी को गतिशील कराइबा पई जेतिकी बल आवश्यक रहिछि ताहा हमें एका प्रयोग करि पारु नाही किंतु जदि हमर सांग जणे आसे हमको सहाय्य करूछंती एवं बाक्सटी को समान दिगरे ठेलुछंती ताहले सही प्रक्रिया रे बाक्स उपरे प्रयोग होउतबा बलर परिमाण वृद्धि पाउछि जेउ कारणरू बाक्सटी एबे गतिशील होई पारुछि तेनु एथिरु हमें जानि पारुछे जे समान दिगरे प्रयुक्त होउतबा दुईटी बल मिसी करी गोटिए बृहत्तर बल सृष्टि करुछंती
ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ସକୁ ତମେ ଠେଲିଲ ମନେକର ତମେ ଠେଲୁଛ F1 ବଳ ଦେଇକି ବଳର ସଂକେତ ହଉଛି F ତ ପ୍ରଥମ ବଳ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ F1 F ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଆଉ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ F2 ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ପ୍ରୟୋଗ କଲ ବଳ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବଳ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିଣାମୀ ବଳ ତ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଥିଲି ଯେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କେମିତି ଗତିଶୀଳ ହଉଛି ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ସମାନ ଦିଗରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ବଳ ମିଶିକରି ବୃହତ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଠେଲୁଛ ମନେ ରଖ F1 ଯୋଉ ଦିଗରେ F2 ସେଇ ଦିଗରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଠେଲୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିଟା ବଳ ଦିଟା ମିଶିଯିବେ ଆଉ ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ ବଳ ହବ ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ବା ପରିଣାମୀ ବଳ ବୋଲି କହିବା ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଳ ମିଶି ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ବଳ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବଳର ପରିଣାମୀ ବଳ ବା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମାନ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିଣାମୀ ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବଳ ଯଦି ସମାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦିଟା ବଳର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଯେମିତି F1 ପ୍ଲସ୍ F2 ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ F ଆଉ F ଟା ହଉଛି ପରିଣାମୀ ବଳ ଯୋଉଟାକି ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ତ ଦିଟା ବଳର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହି ପରିଣାମୀ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ବାକ୍ସ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଠେଲି କରି ଗତିଶୀଳ କରାଇ ପାରୁଛେ ସେହିପରି ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ସକୁ ନିଜେ ଏକା ଠେଲି କରି ଗତିଶୀଳ କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାକ୍ସଟିକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭାରୀ ବାକ୍ସ ନେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ବାକ୍ସ ନବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବଡ ବଡ ଫ୍ରିଜ ହଉ କିମ୍ବା ଟିଭି ହଉ ଯୋଉ କାର୍ଟୁନ ଡବା ଭିତରେ ଆସେ ୱାନ୍ସ ଥରେ ତମେ ଟିଭି କି ଫ୍ରିଜ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଡବାଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଠେଲିକି ନେଇଯିବ ବହୁତ ଫମ୍ପାଟା ବଡ ବଡ ଯୋଉ କାର୍ଟୁନ ଠେଲିଲେ ଠେଲିକି ନେଇପାରିବ ତା ସାଇଜ ଟା ବହୁତ ବଡ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ ତମେ ଠେଲିଥିବ କିଏ କାରଣ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ସେଇଟା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଠେଲି ପାରିବା ତାହେଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଠେଲିଲ ପୁରା ଫମ୍ପା ବସ୍ତୁଟା ଅଛି ଠେଲିକି ନେଲ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ତମର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଠେଲି ଦଉଛି ତ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାକୁ ଠେଲିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ବସ୍ତୁଟା କୁଆଡେ ଗତି କରିବ ଆଗକୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବ ନା ବାମକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଯିବ ନା ଉପରକୁ ଉଡିଯିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ ରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଆମର ହବ ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆମେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାକ୍ସ ଉପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ତାହେଲେ ବାକ୍ସଟି ବିଲକୁଲ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ବି ବାକ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାକ୍ସଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବ ବାକ୍ସଟି ଆମ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ ଯେମିତି ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ସଟିକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ଦେଇ ଦୁଇ ପଟୁ ଠେଲିଲୁ ବାକ୍ସଟି ଗତିଶୀଳ ହେଲା ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣ ବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟା କୁଆଡେ ଗତି କରିବ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣର ଦୁଇଟି ବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବଳର ପରିଣାମୀ ବଳ ଶୂନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିଣାମୀ ବଳ ଶୂନ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ
तो ये पिला माने मन रखिबो जेतेबेले बल समान हे गला परिणामी बल शून्य हे गला तो परिणामी बल शून्य हे जिबा जगु तमरा वस्तु आ गति करिवनी वस्तु स्थिर हे कि रहइबो सही उदाहरण रे आमे एहा मध्य देखिले जेतेबेले हमर सांग बाक्स उपरे अधिक बल प्रयोग कले बाक्सटी आम आड़कू घुंचीबाकू लागिला तो जेहेतु एठारे बाक्सटी घुंचीबाकू लागुछि आमे कहि परिबा एठारे बाक्स उपरे परिणामी बलर परिमाण शून्य नाही किछि ना किछि परिणामी बल बाक्स उपरे कार्य करूछि एवं ताहा आम आड़कू कार्य करूछि सेहिति पई बाक्सटी आम आड़कू आसुछि ताले पिला मन लक्ष्य कर ए जो डाहाण पटे पिलाटी अधिक बल प्रयोग करूची माने F2 होउची अधिक F1 होउची कम ताले एटी परिणामी बल शून्य कारण एपटे बलटा अधिक आछि ताले बाक्सटा कुआडे गति करिवो ना डाहाणरू बाम गति करिवो ताहले एठारे परिणामी बलर परिमाण केते हेबो ताहा किपरि निर्णय करिबा तो एठारे हमें कहि परिबा जे जदि दुईटी बल समान वस्तु उपरे विपरीत दिगरु प्रयोग करा जाए एवं दुईटी बलर परिमाण भिन्न भिन्न थाए तेबे परिणामी बल प्रयुक्त दुईटी बलर अंतरफल सहित समान रहे पिला माने एटा मन रखिबो जे जदि दुईटा बल भिन्न भिन्न थाए एवं विपरीत दिगरु कार्यकारी होउथाए ताहले परिणामी बल हे जिवो दुईटा बलर अंतरफल भितरे F2 होउची सबटु बड़ तो बड़र छोटटा फेडबा F2 - F1 होउची F तो पिला माने आज हम जानिले जे परिणामी बल कोन ता प्रभाव रे गोटे वस्तु केमिति गति करे ता प्रभाव रे बेले वस्तु गति करेनी आ को कंडीशन ने परिणामी बल शून्य हबो कोथिरे शून्य हबो राइट तो पिला माने ए वीडियो त मन केमिति लागिला तो जहा को भल लागिला तिके चैट बॉक्स रे यस टाइप करो तमन आ गोटे इंटरेस्टिंग जिंस बर्तन देखैबी जो मन को ए एनिमेटेड वीडियो टी भल लागिला तल टिके चैट बॉक्स रे पिला माने यस टाइप करो कि सर ए वीडियो टी बहुत बढ़िया लागिला आगो को हमें एई भला क्लास करिबा टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स देखिबा को माने को रियली भल लागिला जिन छोटी वीडियो टी वेरी गुड ओके बहुत बढ़िया बहुत पिला को भल लागिला जे वीडियो टी भल लागिला तो पिला माने ठीक अछि जे तुम वीडियो टी भले से बुझिचो तल तुम माने पे गोटे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 जदि एक वस्तु ऊपर दुईटी बल दैट इज F1 F2 परस्पर विपरीत दिगरे क्रियाशील होंती एवं F1 ग्रेटर देन F2 हुए ते वस्तुटी ऊपर केउ परिणामी बल क्रियाशील होइता वेरी क्विकली पिला माने आंसर दियो जे गोटे वस्तु ऊपर दीटा बल कार्यकारी होउची कोन कोन ना गोटे होउची F1 आ गोटे होउची F2 F1 F2 कार्यकारी होउची किन देखो F1 टा ग्रेटर देन होउची F2 माने एटा अधिक पडुची ताले एमान को परिणामी बल केते हेबो जो रिजल्टेंट फोर्स टा केते हेबो रिजल्टेंट फोर्स केते हेबो A हबो ना B हबो ना C हबो ना D हबो देखिबा एटा वेरी क्विकली पिला मन आंसर दियो जो माने वीडियो देखिचो आ भल से बुझिचो एटा इजीली आंसर दे परिबो तो रिजल्टेंट फोर्स टा कोन हबो A B C D राइट आंसर देखिबा को मन केतन आंसर देलानी बहुत पिला राइट आंसर दउचो किंतु पिला मन देखो हां एठी मु तुमको कहिची त माने आंसर भी दउचो बहुत भूलभाल आंसर भी दउचो मिक्स टाइप रा आंसर के ए के बी के सी के डी दउचो पिला माने जेतले कांसेप्ट पढा होउची टिके मन देकी सुनो राइट एठी अछि कोन ना F1 टा ग्रेटर देन F2 अछि ताले यदि F1 ग्रेटर देन अछि माने अधिक बल के प्रयोग करछि F1 प्रयोग करूछि ताले F1 परिमाण अधिका यदि F1 बल प्रयोग करियो ताले वस्तु को दिगरे मूव करियो ना ए दिगरे चलियो ताले आर परिणामी बल कोन हे जिवो जते हम कहिथिले दुईटा बल प्रयोग करूचे आ दुईटा विपरीत दिगरे प्रयोग करूचे गोटे अधिक गोटे कम अछि तो सेठी हम रिजल्टेंट वियोग करी बाहर करबा तो बड होउची के ना F1 ताले F1 - F2 हे जिवो तमरो बल परिणाम आंसर होउची तमरो D तो जोटा
डी आंसर जो मन समन देइछ कांग्रेचुलेशन तमन सब आंसर ठीक अछि।